अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे एहतिशाम, उर्दू कंटेंट राइटिंग कोर्स के एक नए लेक्चर के साथ। आज की क्लास में हम कंटेंट राइटिंग की इकसाम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो कुछ भी हम लिखते हैं यानी कंटेंट राइटिंग में जो भी इकसाम शामिल है उसको दो सिन्फ में तकसीम किया जाता है, जिसे फिक्शन और नॉन फिक्शन का नाम दिया जाता है। फिक्शन लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायनी तख़य्युल के ज़रिए तख्लीक करदा अदब है। उर्दू में फ़िक्शन से मुराद नावल, अफ़साने, कहानियाँ, टेलीविज़न ड्रामे, नज़में और गाने वगैरह शामिल हैं। यानी इसमें राइटर अपनी तरफ से गैर हकीकी मन घड़त वाक़यात या मालूमात फराम करता है और राइटर इसमें आज़ाद होता है कि वो जो चाहे किरदारों से करवाए और लिखे। जबकि नॉन फिक्शन में हकीकी ज़िंदगी पर लिखते हैं। इसमें हकीकी ज़िंदगी के तजुर्बात, हक़ाइक़ और ख़यालात का इजहार किया जाता है। नॉन फिक्शन की मिसालों में तारीख़ी वाक़यात, सफ़रनामे, यादाश्तें, तारीख़ी मज़ामीन, ख़बरें और इदारिये वगैरह शामिल हैं। जबकि नॉन फिक्शन में सच के सिवा आप और कुछ नहीं लिख सकते। उम्मीद है आपको फिक्शन और नॉन फिक्शन के बारे में समझ आ गई होगी। अब हम कंटेंट राइटिंग की इकसाम के बारे में जानेंगे। कंटेंट राइटिंग की बहुत सारी इकसाम हैं, जिसमें ब्लॉगिंग या ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, सोशल मीडिया राइटिंग, कॉपी राइटिंग, एड राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, घोस्ट राइटिंग, कॉमेडी राइटिंग और इसके अलावा इस्लामिक कंटेंट या इस्लामिक रिसर्च राइटिंग शामिल है। कंटेंट राइटिंग की इकसाम को अब हम डिटेल में समझेंगे और इनको लिखने का तरीका भी हम देखेंगे कि किस तरह इसको लिख सकते हैं। तो जो चीज़ें सेम हैं, एक जैसी हैं या उनके लिखने के असूल और तरीका एक है, उनको हम मिलाकर यानी एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ब्लॉगिंग और आर्टिकल राइटिंग एक तरह से ही लिखे जाते हैं, इसलिए ब्लॉगिंग और आर्टिकल राइटिंग को हम एक साथ समझते हैं। ब्लॉग असल में वेब ब्लॉग की शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब ये है कि आप इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर लॉग इन होकर कुछ भी लिखते हैं। इसे ब्लॉगिंग या ब्लॉग नवीसी कहते हैं। आपकी मर्जी होती है कि आप किस मौजू पर और किस तरह के मौजूआत पर लिखते हैं। समाजी, मुआशरती, सियासी, किस तरह के आपको मौजू पसंद है और आप उन पर ब्लॉग लिख सकते हैं। ब्लॉग को ऑनलाइन डायरी भी कहते हैं, क्योंकि डायरी पर भी हम अपने जज्बात, एहसासात और ख़यालात लिखते हैं, तहरीर करते हैं। जबकि ब्लॉग में भी हम अपने पढ़ने वालों के लिए अपने एहसासात और जज्बात पहुंचाते हैं और ब्लॉग में लिखते हैं, जिसको पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं। अगर आप ब्लॉग नवीसी करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में तजर्बा है, आप अपने एहसासात, जज्बात और मालूमात को बेहतर अंदाज में लिख कर लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो आपको ज़रूर ब्लॉग नवीसी करनी चाहिए। ब्लॉगिंग ठीक ठाक पैसे कमाने का ज़रिया है। अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों में भी जिस तरह ब्लॉग लिखे जाते हैं, इसी तरह उर्दू में भी ब्लॉग लिखने वालों की एक लंबी फहरिस्त है, जो कि बहुत बड़ी तादाद है जो कि इंटरनेट पर मौजूद है और वो ब्लॉग लिखते हैं। आप ब्लॉगर और वर्डप्रेस पर फ्री में अपना ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग लिखने के क्या क्या अहम नुकात हैं, मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाती हूँ। सबसे पहले तो आप जो भी देखते हैं, आपको किसी चीज़ के बारे में अच्छा खासा इल्म है और आप समझते हैं कि इससे लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, तो आप उससे सादा और आसान ज़बान में तहरीर करें। अगर आप उस्ताद हैं और आपको किसी भी सब्जेक्ट पर अबूर हासिल है, तो आप इस पर भी ब्लॉग लिख सकते हैं। उसके अलावा आप हकीकत से करीब तरीन मौजू का इंतखाब करेंगे, अपने तजर्बात, तज्ज़िये और एहसासात लोगों तक पहुंचाएंगे, मन घड़त बातें और झूठ लिखने से गुरेज करेंगे। ब्लॉग लिखने के लिए आप इन मौजूआत में से किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं, जैसा कि समाजी मसाइल, सियासी मसाइल, हालात हाज़रा, मुल्की हालात, गैर मुल्की हालात, तारीख़ी वाक़यात, फैशन, सेहत, तालीम, प्रोडक्ट रिव्यू,
ٹیکنالوجی، بزنس، آن لائن ایجوکیشن، ٹریول بلاگز، بیوٹی، کھانا پکانا، فوریکس ٹریڈنگ، کھیل، اس طرح کے بہت سارے موضوعات ہیں جن پر آپ بہت آسانی کے ساتھ بلاگ رائٹنگ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی بہت اہم ہے، آپ نے اپنے بلاگ میں مذہبی بحث سے گریز کرنی ہے۔ نفرت انگیز اور اشتعال انگیز الفاظ کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا آپ نے۔ گالم گلوچ اور کسی کے کردار یا ذات پر حملے سے بھی گریز کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بلاگ لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، ہم کس طرح سے بلاگ لکھ سکتے ہیں۔ جس بھی موضوع کا آپ نے انتخاب کرنا ہے اس پر آپ پوری طرح ریسرچ کریں، مکمل حوالے اور شواہد کے ساتھ لکھیں، تاکہ کوئی قاری اگر آپ کے بلاگ کے بارے میں یا آپ کے بلاگ میں کسی بات پر تنقید کرتا ہے، کسی حقائق کو ٹھکراتا ہے، تو آپ مکمل اعتماد کے ساتھ اس کی بات کا جواب دے سکیں۔ سب سے پہلے آپ نے رف پوائنٹس بنا لینے ہیں کہ کیا کیا ٹاپک آپ نے اس آرٹیکل میں یا اس بلاگ میں کور کرنے ہیں، ان کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے، پھر انہیں آپ ترتیب وار لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے عنوان لکھنا ہے، عنوان لازمی لکھنا ہے آپ نے، کیونکہ عنوان ہی سے تحریر کی نوعیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے آپ کا اٹریکٹیو سا عنوان ہونا چاہیے بلاگ کا۔ پہلا پیراگراف اور عنوان ہی سے قاری فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے تحریر پوری پڑھنی ہے یا آگے بڑھ جانا ہے۔ اگر پڑھنے والا آپ کی تحریر پر 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے رک گیا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کا پورا بلاگ پڑھ کر ہی جائے گا۔ اس لیے آپ نے بلاگ کا آغاز بہت ہی دلچسپ انداز میں کرنا ہے۔ شروع کے 3 سے 4 جملے آپ نے بہت ہی دلچسپ آپ نے لکھنے ہیں تاکہ قاری آپ کا پورا بلاگ پڑھ کے ہی جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے بلاگ کو مختلف نکات میں تقسیم کرنا ہے اور ترتیب وار ان کے موضوع کو کور کرنا ہے، موضوعات پر آپ نے لکھنا ہے۔ یعنی سب سے پہلے آغاز میں آپ کی تعریف بتائیں، پھر اس کے بعد آگے اس کے کام کی نوعیت کیا ہے، اس چیز کا فائدہ کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کو کس طرح ہم اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں یا اس سے ہماری زندگی میں کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، آپ نے اس چیز کو بتانا ہے، لکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک ترتیب وار آہستہ آہستہ آپ نے اپنی بات کا اختتام کرنا ہے اور آپ نے اپنا بلاگ مکمل کر لینا ہے۔ جب آپ کا بلاگ مکمل ہو جائے گا تو آپ نے جو بھی لکھا ہوگا اس سے پروف ریڈنگ کریں گے، یعنی اسے اچھی طرح سے پڑھیں گے، اسے آپ نے ہجے، گرامر، جملوں کی ترتیب، ان سب چیزوں کا بہت اچھی طرح خیال رکھنا ہے۔ اچھا، آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ مسلسل مشق کرتے رہیں، اس سے آپ کی تحریر بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی اور آپ کو طریقہ کار کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ بس آپ قلم اٹھائیں گے اور آپ لکھتے چلے جائیں گے، آپ کا ذہن اس طرح کام کرے گا کہ آپ بالکل لکھتے چلے جائیں گے، روانی کے ساتھ آپ کا قلم یا آپ کا کی پیڈ چلتا چلا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ بلاگ رائٹنگ کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم نے فکشن، نان فکشن، بلاگنگ اور آرٹیکل رائٹنگ بارے میں پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم باقی کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔